Ayan, mag-run eh, ganyan. Ini po, buri kayo po sanang pabalo kareng, customer ko, keng Shanghai po na isda, fish Shanghai. Na pwede rin po pala pang sahog keng sauce na ning spaghetti. O yan po yung kaya kaming gewangin eh. So, yung Shanghai, pinirito miya pa mo po. Tapos niyang ikisa miya po yung sauce na pengili miya po itong Shanghai at saka miya po yung gewaming karne. O, ngayon po ay na bala mo karne yan naman, manyaman neman po. Mas marakalya po purpose pala ining kaya kaming produkto na asan. Kaya mo po kabod fish Shanghai, fish roll. Pwede rin po palang pangsahoging sauce na ning spaghetti. Or kung magpansit na kuman po, pwede rin po pangsahoging pansit. So ini po, iningeni, anay pong kasanting, anay pong kanyaman. Pwede ya pong takman, pwede ya pong subukan. Bang ya pong patunayan na manyaman niya po. Kung tapos gawa ko pa po kanyang fish embutido, fish patty, ang popong, itang nano na kasing masanting panggawan kani kasi po marakalya po purpose. Pwede yang gawang pangsahog king gule. Manyaman lang po nanggang nung karinya po isamot, manyaman niya po. Yan, makanyan po yung kaya kaming sinubukan miya mo po nung pwede yan. Ngayon pwede ya po pala. So, ayan. Ayan po, dakal salamat po. Mas malapot siya po, mas malasa, malinamnam ya. At least, na kayo po maggagamit karne. Ayan po, ayan ngayon. Ayan po yung kaming video ngayon. Salamat pong dakal.